Okay, so 10.2 superposition of wave exercise 2 number 1. Two harmonic waves are represented by the equation below where y1 and y2 and x are in centimeter and t in second. So write an expression for the new wave when both waves are superimposed. So as you know that this equation given y1 and y2, they are in opposite direction because the sign of wave propagation. Okay, so they will experience superimposed, so produce standing wave or stationary wave is given by equation of y is equal to y1 plus y2. And then they will give by general equation of superimposed equation or standing wave equation A sin omega t cos kx. Okay, doesn't matter you said the cos first and sin first, tak ada masalah. Okay, tapi sebabkan equation standing wave dia sebut cos dulu, jadi awak tukarlah set A cos kx sin omega t. Okay, so A is the amplitude of the standing wave is 2 times the amplitude of progressive wave. It's become 10. 5 times 2, 10. Cos k is 2 pi x sin pi t. So this is equation of the stationary wave or standing wave. Okay, next, determine the wavelength and frequency of the stationary wave. Okay, so calculation as usual. So k is equal to 2 pi over wavelength. So wavelength is equal to 2 pi over wave number. Wave number is also 2 pi. Based on this equation, cos kx sin omega t. K is 2 pi. Okay, so 1 cm. Why cm? Because they said that the unit for y1 and y2 and x are in cm. So how about frequency? So omega is equal to 2 pi f. So frequency is equal to omega divided by 2f. Sorry, omega divided by 2 pi. So omega here is pi. Divide by 2 pi, we get half. 0.5 Hertz. Okay, next we look at explanation of the equation of stationary wave based on the equation A cos kx and sin omega t. Okay, apa depending dia? Apa maksud dia? Okay, so based on A cos kx, okay, we know that determine the amplitude of any point, kita akan guna A cos kx. Okay, it's called the amplitude formula. So the value is depends on distance x. Berapa nilai x? Dia punya amplitude berapa. Macam tu lah. Okay, untuk sin omega t is determine the time for antinodes and nodes will occur in the stationary wave. Okay, so kalau nak cari amplitude of any point, kita guna A cos kx. Kalau nak cari time, kita guna sin omega t. Okay, so kalau you tengok dekat sini, okay, untuk A cos kx, di mana you nak cari position ataupun any amplitude at certain position, tapi dia bagi words perkataan antinodes dengan nodes. Okay, kita tengok side untuk position dulu, iaitu equation melibatkan cos kx. Position Okay, so as you can see that dia kata sebab antinodes. So antinodes means related with
A lah kan. Okay, kita ambil equation cos kx. So, cos kx is equal to 1. 1 maksudnya antinodes lah. Di mana antinodes akan berlaku pada maximum point. Okay, so bila dia buat derivation, dia dapati equation ni hanya valid kalau order dia tu 1, 2, 3. Di mana antinodes tu berlaku di mana. Okay, kalau you lukis graph. Okay, memang kena lukis graph cos sebab equation ni lah equation cos. Okay, so lepas tu kita tanda kat mana antinode tu duduk. So, kalau kita baca, dia adalah position kosong. Lepas tu adalah position half lambda. Betul? Lepas tu ada lagi lah kat sini kan, dengan kat sini. So, maksudnya position yang saya sebut tu adalah terhasilnya antinodes. Jadi, dia dah buat satu equation di mana kalau kita masukkan, contoh saya masukkan kosong dalam equation ni. Equation yang diberi ni. Okay, kalau saya masukkan nilai M ni kosong, saya akan dapat X saya kosong. Di mana kalau saya tengok graf Y against X, memang di berlakunya kosong di situ adalah antinodes. Okay, kalau saya masukkan nilai 1, dia akan jadi half lambda. Half lambda adalah di sini. Bermaksud memang berlakunya antinode di half lambda. Kalau masuk lagi 2 kat sini. Okay, 2. Masukkan nombor 2 kat sini. 2 bahagi 2, 1. Means that lambda. So, X memang berlaku, iaitu antinodes memang berlaku pada lambda. One complete cycle is antinode. Itu maksud dia ni. Maksudnya kosong, lambda per 2, lambda 3, lambda per 2 ini berlaku di mana antinode wujud. So, jadi dia dah senangkan awak, guna je equation ni. Kalau dia sebut je, dia kata position of antinodes, you gantikan equation ni dengan order-order tersebut. Bergantunglah kalau dia nak range berapa. Okay, so gantikan je. M0, M1, M2, M3. Okay, so dia occur di situ. Ni formula dia. Formula ni tak diberi, jadi awak kena ingat. Alright, untuk nodes pula. The point with the mean displacement 0. Kalau tengok dekat sini, saya tanda kat mana berlakunya nodes. Sekejap This position, this position, this position. Kalau awak perasan dekat sini, dia berlaku nodes. Okay, so kalau kita tengok equation yang diberi, okay, derivation ni dia dah bagi tahulah yang mana dia cari kosong, jadi di manakah kos kosong berlaku. Macam tu lah. So, dia dah buat equation for you. Jadi, guna je equation ni. Di mana kalau kita gantikan nilai, tapi order dia adalah sebagai odd number. Maksudnya nodes ni berlaku pada order odd number. So, kalau you gantikan satu dalam equation ni, akan dapat 1/4 lambda. Dekat sini lah 1/4 lambda. Betul lah. Okay, so ganti pula 3. 3/4 lambda. Kat mana berlaku 3/4 lambda? Kat sini. Macam tu. Ini formula dah diberi. Jadi awak guna saja. Okay, so depends pada position mana dia nak. Okay, how about time? Time kita guna sin omega t. Ni adalah masa lah. Okay, time. Okay, time pun sama. Kalau dia nak untuk antinodes berlaku kat mana, so inilah equation awak. Nampak tak equation dia terbalik? Alternate dengan dia punya vice versa lah dengan dia punya A cos kx. Okay? So, sin omega t di mana berlakunya amplitude sebab graf sin kan. Jadi berlaku pada 1/4. Kalau awak perasan lah kan, awak boleh lukis graf sin. Okey, kat mana berlakunya antinode? Kat sini. So, antinode kat sini adalah setengah pula 1/4 period lah. Dah dikata time kan, maksudnya mestilah Y against T. Kalau yang ni mestilah Y against X. Okey, so dia adalah 1/4 period. Okey, so kalau nak lagi, dia akan jadi antinode kat sini. So, maksudnya 1/2 bukit is lambda, setengah period. Lepas tambah lagi dengan 1/4 period, akan dapat 3/4 period. So, antinode berlaku di situ. So, how about nodes? Nodes untuk time, kita guna formula M di mana order dia adalah 0, 1, 2, 3. Tadi order ni adalah odd number. Dia macam terbalik antara dua ni. Nanti awak tengok balik. Dia macam bersilang. Okay, tapi formula dia yang ni lambda. Yang ni period. Okay. So, kalau tak ingat, lukis je graf. So, kat sini kalau kita tengok, antinode berlaku di mana? Nodes berlaku di mana? Node berlaku pada kosong, pada setengah period. Okay, nampak tak sini? Kosong, setengah period, 3/2 period.
At time t0, all the points in the stationary wave are in equilibrium position, iaitu y kosong lah. Yelah, pada t kosong, y kosong lah kat sini, nampak tak? Okay, so formula-formula ni you kena ingat. Alright? So, jom kita tengok soalan yang berkait. So, stationary wave is represented by the following expression. So, y equal to 15 cos 0.5 pi x sin 5 pi t. Okay, so where x and y in centimeter and t in second. Okay, determine the three smallest value of x. Tapi dia nak exceed than 0 to correspond to. Okay, kita nak cari tentang notes kan. Tapi dia nak cari smallest value of x. Maksudnya amplitude lah. Jadi amplitude untuk notes formula apa yang sesuai? Tengok balik. Position untuk notes. So, inilah equation dia. Okay, jangan salah ambil equation lah. So, equationnya adalah x equal to n over 4 times width wavelength. Okay, so tapi awak kena carilah wavelength sama dengan berapa. Okay, wavelength awak sama dengan berapa? Wavelength sama dengan 2 pi over k. So, 2 pi k sama dengan a cos kx sin omega t y. Okay, so k adalah 0.5 pi. So, 2 divided by k sama dengan. Okay, so dia dapat berapa? 2 pi 0.5. So, dia dapat 4 cm. So, this is wavelength. Okay, how about notes? Dia kata position, 3 position kan? Jadi, awak kena gantikan dulu n. Ingat order dia n ni sama dengan odd number. 1, 3, 5. So, gantikan 1, awak akan dapat. Gantikan x1. 1/4 darab dengan 4. Sekejap, mana buat. 4 ni dia punya wavelength lah. Kan tadi wavelength kita ni kan. Okay, so dapat 1. Macam tu lah. 1 cm. X3. 3/4 darab dengan 4. Awak akan dapat 3 cm. So, X dengan 5. 5/4 darab dengan 4. Awak akan dapat 5 cm. Macam tu lah. So, inilah jawapan dia. Okay, how about notes? How about anti-notes? Anti-notes, formula anti-notes ambil tadi. Formula anti-notes adalah X is equal to M over 2 lambda. Whereas M is equal to 0, 1, 2, 3. Tapi dia tak nak X kosong kan? Maksud saya tak boleh gantikan dengan kosong lah. Awak start dengan 1. X1 sama dengan setengah lambda. Lambda sama dengan berapa? 4. So, dapatlah 2. Lepas tu X2. 2/2 darab dengan 4. Dapat 4 cm. And then X3. 3/2 kali dengan 4. So, dapatlah 6 cm. Okay, so macam tu. 3 kali 2 lah. 6 lah kan? Okay, 6 cm. So, inilah jawapan dia. Okay. So, untuk yang B, amplitude of the particle at X ni, dia just suruh you gantikan nilai lah. Dia tak sebut perkataan notes, anti-notes kan. Jadi, tak payah gunalah formula yang saya kata tadi. Just kena substitute nilai. Dia nak amplitude pada masa X. Contoh. So, kita ada formula kan. Amplitude sama dengan A cos KX. Okay, so gantikan je lah. A kita adalah 15. Cos K adalah 0.5 pi. So, X adalah 0.5 cm. Maksudnya jawapan kita dalam cm lah nanti. Dan ingat, mode dia kena mode radian. So, 0.5 pi darab dengan 0.5 cos answer. So, times dengan 15. Okay. Okay, so dapat berapa? Okay, saya dapat jawapannya adalah samalah 10.6 cm.
Okay. So, itu soalan nombor 1 lah. Soalan nombor 2. Bila digantikan 1.1 cm. Soalan nombor 2 sama dengan amplitude is equal to A cos kx, where A is 15 cos 0.5 pi times with 1.1. So, make sure jangan lupa lah. Kena guna mode radian. Okay. So, ini dapat negatif lah. Negatif 2.35 cm. Okay, so next, number 3. A equal to A cos kx, 15 cos. K is 0.5 pi times with x dia lah 2.2. Okay, so 0.5 pi times 2.2 cos answer. So times with 15. So you will get negative 14.3. Lupa. Okay guys. So macam tu. Ini dia saya sebut amplitude with given x. Just substitute the value x in terms of A cos kx. Okay, question 3. Transverse wave travel along the string, speed 80 meter per second and frequency of 200 Hz. Stationary wave produced on the string. Determine the distance between two adjacent nodes and a node and antinode nearest to it. Okay, so first, they said about distance. Distance means represent A cos kx. So means that represent by graph cos. Okay, the terms of two adjacent nodes means that is the distance between these nodes to these nodes. Okay, so how to calculate between these two nodes? Okay, awak ingat balik nodes punya terms Maksudnya nodes punya formula. Kalau awak ingat, nodes punya formula adalah x is equal to n over 2. Nodes kan? Right, jap saya tengok balik. Okay, note, sorry. N over 4. Okay, N over 4. Dia pun salah juga. Okay, N over 4. Okay, tadi harap betul lah ya. N over 4. Okay, so N over 4. Dia punya order pula, berlakunya notes ni adalah pada kedudukan yang odd number. 1, 3, 5. So, dia nak two adjacent nodes, maksudnya turutan. Jadi, kalau kita ikut turutan ni, ini adalah X1. Ini adalah X3. Okay? So, maksudnya dia nak distance between X3 dengan X1 lah. I mean, kalau saya tolak ni X3 yang saya kira, tolak dengan X1. So, saya akan dapat yang kat sini. Okay. So, yang ini yang saya nak cari. Okay, macam mana nak cari yang ni? Alright, so kita buat. Untuk A adalah X3 minus dengan X1. Okay, so X3 masuk dalam formula lah. X3 where 3 over 4. Okay, lambda minus with 1 over 4 lambda. Okay, so 3 over 4 minus 1 over 4 times with wavelength lah. Okay, wavelength given here is based on V is equal to F lambda. So, kita nak cari lambda is V over frequency. Okay, so substitute the value. 3 over 4 minus 1 over 4 lambda is V is 80 divided by 200. So, it's given. The answer is 0.2 meter. Okay, so next, how about nodes and antinode nearest to it? Nodes and antinode nearest to it means that pada positionnya adalah, change the color. So,
dia adalah pada position. This is antinode. This is nodes. So, antinode kosong, nodes pada X1. Faham tak? Jadi, dia nak jarak yang ni. Jarak yang paling dekat antara nodes dengan antinodes. Jadi, kita kira yang depan lah, senang. Jadi, dia punya equation akan jadi B sama dengan X1 tolak dengan X0. Tapi, awak kena tahulah X1 tu siapa punya? X1 tu adalah yang colour biru. Misalnya saya dah buat colour biru, iaitu untuk nodes. Nodes adalah N/4 lambda minus dengan X0. X0 adalah pada masa dia maksimum kan? Dia adalah antinodes. So, antinode adalah N/2. Kalau awak salah simbol pun tak apa. Janji awak betul 1/4 dengan 1/2 tu. Dia bezakan simbol sebab order dia tu. Okay, so gantikan N tu 1/4 lah. 1/4 tolak dengan M0/2. So, lambda. Lambda kita gantilah 80 per dengan 200. Okay, so dapatlah 1/4. Dan 1/4 tolak 0/2 tu kosong kan? Jadilah 0.1 meter. Kenapa meter? Sebab unit velocity, unit speed dia adalah dalam meter. Maksudnya distance kita dapat dalam meter lah. Macam tu.